बंधु मैंने आपण मानक समस्त को मोर इंग्राजी नववर्ष 2025 हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। आपणों 2025 मसीहाटी अत्यंत शुभमय रहू। 25 मसीहार समस्त दिन गुड़िक आपण सुखरे कटू। तेबे बंधु मैंने आजिर एही भिडियोटी आपणों बहुत ही खास एवं गुरुत्वपूर्ण होबाकु जाउछि। तो आजिर एही भिडियो रे आमे माने आलोचना करिबा 2025 मसीहारे केउ राशि माने हेबाकु जाउछन्ति भाग्यशाली। तेबे बंधु माने राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु 7 गोटी राशिंकर भाग्य एही 2025 मसीहारे चमकिबाकु जाउछि। 2025 मसीहारे एही 7 गोटी राशि महाभाग्यशाली बनिबाकु जाउछन्ति। ज्योतिष शास्त्र अनुसार एही 7 गोटी राशिंक उपरे भगवान शनिदेव एवं देवगुरु बृहस्पतिंकर शुभ दृष्टि एवं माँ लक्ष्मींकर असीम कृपा एमानंको प्राप्ति हेबाकु जाउछि। जेउ कारणरू 2025 मसीहारे एही 7 गोटी राशि हेबाकु जाउछन्ति भाग्यशाली। तेबे एही 7टी राशि 2025 मसीहारे बहुत ही धनवान हेबाकु जाउछन्ति। एमानंकर समस्त आर्थिक समस्या दूर हेबाकु जाउअछि। एमानंकर भाग्य संपूर्ण रूप से बदलिबाकु जाउअछि। एमानंक जीवन रे एपरि किछि घटना घटिबाकु जाउअछि जहा एमाने कल्पना मध्य करिनथिबे। एही 2025 मसीहाटी निश्चित रूप से सेमानंक पई अविस्मरणीय होइजिबो। एमानंको एही 25 मसीहारे धन संपत्ति मान सम्मान ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा सबु किछि प्राप्ति हेबो। एहा व्यतीत एही राशि मानक जीवन रे चलीथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार मध्य अंत हेबाकु जाउछि। सेमानंक पई एक नूतन सूर्योदय हेबाकु जाउछि। एमानंक जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकु जाउछि, कारण एही 25 मसीहारे बड़ बड़ ग्रह मानकर राशि परिवर्तन हेबार अछि। देवगुरु बृहस्पति शनिदेव राहु केतु एमानंकर गृह परिवर्तन हेबार अछि। तेबे एही 4 गोटी ग्रह मानकर गृह परिवर्तन एही 7 गोटी राशि मानक उपरे बहुत सकारात्मक प्रभाव पकाइबाकु जाउछि। सेथिपाई एमाने महाभाग्यशाली हेबाकु जाउछन्ति। बंधु माने जदि आपणक निजस्व जन्म कुंडली रे शनि भल स्थिति रे रहिछन्ति एवं देवगुरु बृहस्पति मध्य जदि आपणकर जन्म कुंडली रे भल स्थिति रे रहिथांती तो एही 25 मसीहार आरंभ रे आपणकु किछि परिश्रम करिबाकु पड़िबो। मात्र आगकु जाई आपणकु एहार बहुत भल फल मिलिबो। आपण एते अधिक उन्नति करिवे जहा आपण कल्पना मध्य करिनथिबे। शनिदेवंकर किछि एपरि स्थिति बनुअछि जहा फल रे आपणक जीवन रे ए सब घटना घटिबो। एही 7 गोटी राशि मानक पई एही 2025 मसीहाटी बहुत खास हेबाकु जाउछि। कार्य क्षेत्र रे आपण माने बहुत अधिक लाभ प्राप्ति करिवे। आपण जेउ भी कार्य करिवे सेथिरे निश्चित रूप से आपण सफलता प्राप्ति करिवे। तेबे बंधु माने समय नष्ट न करी आसंतु जानि नेबा सेही 7 गोटी महाभाग्यशाली राशि मानक विषय रे जेउ मानकर भाग्य एही 2025 मसीहारे संपूर्ण रूप से बदलिबाकु जाउछि। तेबे बंधु माने एहा पूर्वरु जदि आपण प्रकृत रे ईश्वरन को भक्ति करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धा हृदय रे कमेंट बॉक्स रे जय श्री जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तेबे प्रथम भाग्यशाली राशिटी हेउछि तुला राशि। तेबे तुला राशि पई एही 2025 मसीहाटी अत्यंत शुभमय हेबाकु जाउछि। धन लाभर अनेक मौका आपणको प्राप्ति हेबो एवं एही वर्ष आपण कोनोसी दामिका संपत्ति मध्य किणाकिणी करि पारंती। निश्चित भाव में एही वर्ष रे आपण कोनोसी बड़ आकारर धन संपत्ति प्राप्ति करि पारंती। आपणक सैलरी रे वृद्धि आसीबो। चाकरी रे आपणकर प्रमोशन हेबार मध्य संभावना रहुअछि। तेबे तुला राशिर छात्र छात्री मानकु एही वर्ष रे आपणको पाठ पढ़ारे टिके अधिक परिश्रम करिबाकु पड़ि पारे। मात्र सफलता आपणको निश्चित रूप से प्राप्ति हेबो। बंधु माने तुला राशि रे शनि पंचम भाव रे थिले एवं शनिकर दृष्टि आपणकर लाभ स्थान रे थिला, अर्थात आपणकर एकादश स्थान रे थिला। एहा व्यतीत आपणकर द्वितीय भाव अर्थात आपणक धन भाव उपरे मध्य शनिकर दृष्टि रहिथिला, जहा फल रे आपण जेते अधिक परिश्रम कले मध्य परिश्रम अनुसार आपणको इनकम मिली पारु नथिला। आपणकर धन मध्य आपण संचय करि पारु नथिले। खर्च आपणकर रोजगार ठारू अधिक होउथिला। बृहस्पति मध्य आपणकर अष्टम भाव रे थिले। 2024 मसीहारे
ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିପାରୁନଥିଲେ, କାରଣ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଗ୍ୟର କାରକ ଗ୍ରହ। ମାତ୍ର ଏହି 2025 ମସିହାରେ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଚଳନ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାଥ ଦେବ। ତ ଏହି 2025 ମସିହାରେ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନେ ବହୁତ ଅଧିକ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବନିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଜ ମଥାରେ ତୁଳସୀ ମାଟି ତିଳକ କରିକି ଲଗାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହି ନିୟମଟି ପାଳନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ହଟିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୋଥ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ଏହି 2025 ମସିହାରେ ଆପଣ ଟଙ୍କା କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ବଢିବ। ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନେ ବିଦେଶରେ ରହି ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପାଠ ପଢାପଢି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ବିଦେଶରେ ରହି ଆପଣ ଚାକିରି କିମ୍ବା ପାଠପଢା ଇତ୍ୟାଦି କରିପାରନ୍ତି। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହୁଅଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ବନିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲୁଥିବା ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଏହି 2025 ମସିହାରେ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି 2025 ମସିହାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭମୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି 2025 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଆମଦାନୀର ବାଟ ଖୋଲିଯିବ। ଧନ କମାଇବାର ନୂତନ ରାସ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଚାରି ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମରେ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢିବ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କରଜ ଥିଲା, ଆପଣ କିଛି ଋଣ ନେଇଥିଲେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଶୁଝି ପାରୁନଥିଲେ, ତେବେ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷ 2025 ମସିହାରେ ସେହି ଋଣ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଝିବାରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜର ଭାର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରୁ ଉଠିଯିବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି କୌଣସି ଲମ୍ବା ବେମାରୀରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ପ୍ରଭୁ ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଗାମୀ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭମୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣାମାନ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଅଛି ଯାହା ଆପଣ କେବେ ବି କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିନଥିବେ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଧନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଘର ପୂରି ଉଠିବ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବଢିବ। ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏପରି କିଛି ନୂଆ ଅବସର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ପ୍ରମୋଶନ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କୌଣସି ଚାକିରି ବାକିରି ନଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ ମଧ୍ୟ ବଢିବ। ଆପଣ ଟଙ୍କା କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ତ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି 2025 ମସିହାଟି ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ପଡୁଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷ 2025 ମସିହାରେ ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଚାରି ଦିଗରୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି।
नूतन चाकरी प्राप्ति हेबार मध्य जोग बनुअछि। प्रेम जीवन रे मध्य आपणको सफलता प्राप्ति हेबो। शिक्षा क्षेत्र रे मध्य आपण बहुत अधिक उन्नति करिवे। जदि किछि रोग व्याधि आपणकर थिला जहाँकि भल होई पारु नथिला तेबे एही 25 मसियारे सेथिरु मध्य आपणको मुक्ति मिलिबो। जदि आपण किछि टंका धार नेइथिले ऋण करज करिथिले आपणको उपरे करजर भार बढ़ी जाइथिला तेबे सेथिरु मध्य आपणको मुक्ति मिलि जिवो। भाग्य आपणको संपूर्ण मात्रा रे साथ देबो। भाग्य बल रे एही 2025 मसियारे आपण कोनोसी बड़ इन्वेस्टमेंट करि पारंती। कोनोसी बड़ कार्यर आरंभ करि पारंती। जानवाहन भूमि किंबा प्रॉपर्टी आपण एही वर्षटी रे किनि पारंती। चाकरी क्षेत्र रे आपणकर सैलरी बढ़िबार जोग बनुअछि। पारिवारिक सुख आपणको प्राप्ति हेबो। एहा व्यतीत जो व्यक्ति विशेष माने विदेश जीवाकु चाहंतिले तो सेमानंको विदेश यात्रार मध्य सुख प्राप्ति हेबो। भ्रमण सुख आपणको प्राप्ति हेबो। एही वर्ष आपणकर कोनोसी गोटिए बड़ इच्छा पूर्ण होई पारे। तेबे कन्या राशि व्यक्ति विशेष मानक पई एही 2025 मसियाटी बहुत ही शुभमय हेबाको जाउअछि। परवर्ती भाग्यशाली राशिटी हेउछि वृष राशि। वृष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई एही 2025 मसियाटी बहुत ही अनुकूल रहिबाको जाउछि। बहुत भाग्यशाली हेबाको जाउछि। वर्ष आरंभରୁ ही आपणको कोनोसी शुभ संदेश मिलिबार अछि जहा आपण कल्पना भी करि पारि नथिले। एही 2025 मसियाटी बहुत ही खास बनिबाको जाउछि। भाग्य क्षेत्र रे आपणको यथेष्ट सफलता प्राप्ति हेबो। प्रत्येक क्षेत्र रे भाग्य आपणकर साथ देबो। भाग्य बल रे आपण समस्त कार्य रे उन्नति करिवे। कोनोसी धार्मिक अनुष्ठान रे आपण जोग देई पारंती। आपणको गृह रे शुभ मांगलिक कार्यर आयोजन होई पारे। आपणकर मन धर्म आड़को अग्रसर होई पारे। आपणको द्वारा करा जायथिबा परिश्रमर फल एही 2025 मसियारे आपणको आपणकर परिश्रमर फल निश्चित रूप रे प्राप्ति हेबो। प्रभु शनिदेव एवं माँ लक्ष्मी को कृपारु आपणकर आर्थिक परिस्थिति आग अपेक्षा भल रहिबो। आपणकर अटकी रहितिबा कार्य एही वर्ष रे संपूर्ण हेबो। आपण जदि कोनोसी ऋण करज करिथिले एवं करजर भार आपणको उपरे बढ़ी जाइथिला तेबे सेथिरु मध्य आपणको मुक्ति मिलि जिवो। अर्थात आपण सब ऋण करज सुझि देई पारंती। क्यारियर क्षेत्र रे आपणको यथेष्ट सफलता प्राप्ति हेबो। जो व्यक्ति विशेष माने चाकरीर अपेक्षा रे थिले सेमानंको एही वर्ष नूतन चाकरी मध्य प्राप्ति होई पारे। समाज रे आपणकर लोक संपर्क बढ़िबो। आपणकर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ़िबो। क्यारियर क्षेत्र रे प्रमोशन हेबार मध्य जोग बनुअछि। शिक्षा क्षेत्र रे मध्य आपण यथेष्ट सफलता प्राप्ति करिवे। आपणको प्रेम जीवन रे मध्य सुख फेरी आसीबो। प्रेम रे आपणको सफलता मिलिबो एवं जो व्यक्ति विशेष माने व्यापार वाणिज्य करूछंती सेथिरे मध्य आपणको ग्रोथ देखिबाकू मिलिबो। आपणकर डेली इनकम मध्य बढ़िबो। एही वर्ष रे आपण किछि पैसा मध्य संचय करि पारिबे। एही वर्ष रे आपण कोनोसी गुप्त ज्ञानर अध्ययन करि पारंती। बृहस्पति आपणकर धन स्थान को चलन करिवे अर्थात आपणकर द्वितीय भाव को चलन करिवे तो धन प्राप्तिर बहुत अधिक जोग बनुअछि। तो 2025 मसियाटी वृष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत शुभमय हेबाको जाउछि। परवर्ती भाग्यशाली राशिटी हेउछि मेष राशि। मेष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई एही 2025 मसियाटी बहुत ही शुभमय हेबाको जाउछि। बहुत अनुकूल रहिबाको जाउछि। भगवान शनिदेव एवं माँ लक्ष्मीकर शुभ दृष्टि आपणको उपरे रहिबो जहा फल रे धन प्राप्तिर मध्य विशाल जोग बनुअछि। एही 2025 मसिहारे गुरुंकर शुभ दृष्टि आपणकर भाग्य स्थान को रहिबो जहा फल रे 2025 मसियाटी आपणको पई भाग्यशाली रहिबो। भाग्य बल रे आपण समस्त कार्य रे सफलता लाभ करिवे। समस्त क्षेत्र रे आपण उन्नति करिवे। आपण कोनोसी बड़ इन्वेस्टमेंट किंबा कोनोसी बड़ कार्यर आरंभ करि पारंती। चारि दिगरु आपणको लाभ ही लाभ प्राप्ति हेबो। आपणकर मन धर्म आड़को अग्रसर होई पारे। आपण कोनोसी धार्मिक स्थान को यात्रा करि पारंती। एही 2025 मसियारे क्यारियर क्षेत्र रे आपण यथेष्ट लाभवान हेबे। चाकरी क्षेत्र रे प्रमोशन हेबार मध्य जोग बनुअछि एवं जियो माने चाकरीर अपेक्षा रे थिले सेमानंको नूतन चाकरी मध्य प्राप्ति होई पारे। व्यापार वाणिज्य करुथिबा व्यक्ति विशेष मानंको बहुत अधिक शुभत्व प्राप्ति हेबो।
ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ମଧ୍ୟ ମୌକା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବହୁତ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ରୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ହେବେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି 2025 ମସିହାଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଏହି 2025 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ଚାରି ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନର କାମନା ରଖିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି 25 ମସିହାରେ ସଫଳତା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କୁ ଏହି 2025 ମସିହାରେ ଶନିଦେବଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି 2025 ମସିହାରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି 2025 ମସିହାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। 2025 ମସିହାଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରହିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନେ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ବି ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ସେହି ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାଥ ଦେବ। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ମିଳିବ। ଆପଣ ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ଆପଣ ପଇସା କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବ୍ରେକଅପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ସମ୍ପର୍କ ଠିକ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନର କାମନା ରଖିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବର୍ଷଟିରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି 2025 ମସିହାଟି ବହୁତ ଶୁଭମୟ ରହିବ। ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜର ଭାର ଆପଣଙ୍କ ଉପରୁ ହଟିଯିବ। ଧନ ରୋଜଗାର କରିବାର ନୂଆ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ। ତ ଏହି 2025 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି 2025ଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ଥାଏ ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।